ayan guys. So, naka 100 na ako dito sa Curious Cat. This is a survey. Ayan. Nakikita nyo naman guys, diba? 74 pesos per 100 points. Confirm na natin. Confirm. Ayan na guys. O, diba? So, tingnan na natin sa aking PayPal. So, ayan na guys. Ang bilis. On device research sent you 74.34. Oh ha? 390 na ang aking na-earn. So, sige pa. Para maka-payout pa tayo guys. So, ito yung sa Gmail ko. So, ayan na oh. Curious Cat. O, diba? On device research has sent you 74.34 pesos. O, diba? This is May 31.